Hello students, welcome back to my channel English Education with Understanding. আমি আজকে তোমাদের ফিউচার পারফেক্ট টেন্স করাবো। তো যে কাজগুলো এখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি এবং ভবিষ্যতে শুরু করে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটা শেষ করে থাকবো, এইটা বোঝাতে আমরা फ्यूचर परफेक्ट टेंस व्यवहार करी। जो काम अभी तक नहीं हुआ और भविष्य में शुरू होके किसी निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा, ये जब हम लोग समझाते हैं तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। चलो देखे নিয়ে যাক फ्यूचर परफेक्ट टेंस এটা আমরা কখন ব্যবহার করতে পারি আমরা দেখে নিই। নাম্বার 1, it is used to talk about actions that will be completed by a certain time in future. এটাকে আমরা ব্যবহার করি যখন আমরা কোনো ক্রিয়া বা কোনো কাজ that will be completed by certain time in future, যেটা ভবিষ্যতে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়, তখন আমরা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করি। এক্সাম্পলটা দেখো, by the end of this month I will have bought a new bike. এই মাসের মধ্যে বা এই মাসটা শেষ হওয়ার মধ্যে আমি একটা নতুন বাইক কিনে ফেলবো, মানে আমার বাইকটা কেনা হয়ে যাবে। তাহলে এখানে আমরা কি বুঝলাম যে মাসটা যে কোনো সময় মানে শেষ হওয়ার আগে আমার কাজটা হয়ে যাবে, আমার বাইকটা নতুন বাইকটা কেনা হয়ে যাবে। নাম্বার 2, he will have left before you go to see him. তুমি তার সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগেই সে চলে গিয়ে থাকবে, মানে কোন কাজটা আগে হচ্ছে, তুমি যে দেখা করতে যাচ্ছ তার আগে সে চলে গিয়ে থাকবে, মানে তুমি গিয়ে দেখবে যে উনি আর বাড়িতে নেই, উনি বেরিয়ে গেছেন, চলে গেছেন। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग कहां कहां उपयोग करते हैं। नंबर 1, it is used to talk about actions that will be completed by a certain time in future. हम लोग उस क्रिया के बारे में या काम के बारे में बात करते हैं जो काम भविष्य में किसी निश्चित समय तक खत्म हो जाते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, by the end of this month I will have bought a new bike. इस महीने के अंत तक मैंने एक नई बाइक खरीद ली होगी। 2 नंबर एग्जांपल देखो, he will have left before you go to see him. तुम्हारे उसे देखने जाने से पहले वो चला गया होगा। ठीक है। नंबर 2, to express prediction or probability. যখন আমরা কোনো ভবিষ্যৎবাণী বা সম্ভাব্যতা বোঝাই তখন আমরা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করি। নাম্বার 1 এক্সাম্পল, they will have heard the news. তারা খবরটা শুনে থাকবে। নাম্বার বি, it will have stopped raining. বৃষ্টিটা থেমে গিয়ে থাকবে বা বৃষ্টিটা থেমে যাবে, মানে এটা যে আমরা বলছি, ধরো এই সেন্টেন্সটা তোমরা বোঝার চেষ্টা করো যে আমি বললাম বৃষ্টিটা থেমে গিয়ে থাকবে, একটু বুঝতে যদি অসুবিধা হয় আরেকটু পরিষ্কার করে বোঝাচ্ছি। ধরো আমি বলছি যে যখন আমি বাড়ি থেকে বেরোবো তখন হয়তো বৃষ্টিটা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে, মানে বন্ধ হয়ে যাবে। তো এখানে সেটা আমি বলছি যে ইট উইল হ্যাভ স্টপড রেনিং, মানে বৃষ্টিটা থেমে গিয়ে থাকবে যখন হয়তো আমি रौना देबो बा शुरू करबो। नंबर 2 देखिए, टू एक्सप्रेस प्रेडिक्शन और प्रोबेबिलिटी। जब हम लोग कोई भविष्यवाणी या कोई संभावना के बारे में समझाते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। नंबर ए, दे विल हैव हर्ड द न्यूज। वे खबर सुन चुके होंगे। नंबर बी, इट विल हैव stopped raining. इसका मतलब क्या है, बारिश बंद हो गई होगी। अगर आप लोगों को समझने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है तो मैं और भी थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग प्लान कर चुके हैं कि हम लोग शाम को
थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे, ऐसे बारिश हो रहा है तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि जब हम लोग निकलेंगे क्या ये बारिश बंद होगी? तो यही हम लोग बोल रहे हैं कि इट विल हैव स्टॉप रेनिंग, कि जब हम लोग निकलेंगे उस वक्त ये बारिश बंद हो गई होगी। ठीक है। नंबर 3 देखो, टू एक्सप्रेस पास्ट सेंस। যখন আমরা অতীত অর্থটাকে বোঝাই তখন আমরা ফিউচার পারফেক্ট টেন্সটা ব্যবহার করি। 1 নম্বর, টুমরো হি উইল হ্যাভ বিন 50 years old। কাল ওনার 50 বছর হয়ে থাকবে। একটু শুনতে কেমন লাগছে না, যে কাল ওনার 50 বছর হয়ে থাকবে। এই সেন্টেন্সটাই আমরা যদি ঘুরিয়ে বলি মানেটা কিন্তু একই থাকছে। দেখো এখানে যদি আমরা বলি যে টুমরো হি উইল বি 50 years old, কাল ওনার 50 বছর হবে, মানেটা কিন্তু একই থাকছে, সেন্টেন্সটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে। আরেকটা সেন্টেন্স যদি বলি টুমরো হি ইজ টার্নিং 50, সেটা মানেটা কিন্তু একই। তো এই যে সেন্টেন্সটা টুমরো হি উইল হ্যাভ বিন 50 years old, কাল ওনার 50 বছর হয়ে গিয়ে থাকবে, তো এই বাক্যটা তোমরা দেখে বা মানেটা শুনলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমি আরো দুটো যে সেন্টেন্স তোমাদের বলে দিলাম সেটা থেকে এটা তোমাদের কাছে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে যেটা কি মিন করছে। चलिए देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस पास्ट सेंस, जब हम लोग पिछले वर्ब को व्यक्त करते हैं तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। टुमारो ही विल हैव बीन 50 years old, कल वो 50 वर्ष का हो जाएगा। तो ये सेंटेंस मतलब हम लोग को अगर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए या कोई तकलीफ हो रहा है समझने में, मैं और भी 2 वाक्य आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए ये सेंटेंस के ये वाक्य की जगह अगर हम लोग कहे कि टुमारो ही विल बी 50 years old, कल उनका 50 वर्ष पूरा हो जाएगा या 50 वर्ष होंगे वो, तो उसका मतलब उसका मीनिंग भी एक ही है। अगर और भी एक सेंटेंस हम लोग को दिया जाए कि टुमारो ही इज टर्निंग 50, मतलब कल उनका 50 वर्ष होगा। इसका ये जो तीनों वाक्य आप लोगों से मैंने कहा अभी ये तीनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। ठीक है, তো চলো আমরা দেখে নিই যে ফরম্যাটটা কি আছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের। সিঙ্গুলার, প্লুরাল, ফার্স্ট পারসন I shall have played, প্লুরাল we shall have played। shall আর will টা তোমরা আগে আমি অনেক বুঝিয়েছি, আজকে তবে একটু বলে দিচ্ছি। দেখো I shall have played মানে আমি খেলে থাকবো, মানে থাকবই। We shall have played আমরা খেলে থাকবই। ঠিক আছে। সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার you will have played, তুমি খেলে থাকবে। You will have played তোমরা খেলে থাকবে। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার he she it will have played সে খেলে থাকবে। They will have played তারা খেলে থাকবে। তো I shall have played আমি খেলে থাকবই, আর যদি বলি I will have played আমি খেলে থাকবো। shall মানে আমাদের এটা বাধ্যতামূলক করতেই হবে, আগে অনেকবার আমি তোমাদের বুঝিয়েছি। और will क्षेत्र एक ही माने বোঝাচ্ছে। तो अब लोग देखिए कि इसका फॉर्मूला जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन I shall have played मैं खेल चुका हूंगा। We shall have played हम लोग खेल चुके होंगे। सेकंड पर्सन सिंगुलर You will have played तुम खेल चुके होंगे। और प्लूरल You will have played तुम लोग खेल चुके होंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर he she it will have played वो खेल चुका होगा या वो खेल चुकी होगी। they will have played वे खेल चुके होंगे। ठीक है। এবার দেখো অ্যাফার্মেটিভ হ্যাঁ বাচক বাক্যে স্ট্রাকচারটা কি আছে, সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অর উইল প্লাস হ্যাভ প্লাস V3 মানে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন। এক্সাম্পলটা দেখো, বাই দ্য টাইম ইউ অ্যারাইভ
I will have eaten my dinner. মানে তুমি যখন পৌঁছবে তখন আমি রাতের খাবারটা খেয়ে থাকবো। বোঝা গেল? মানে অনেক সময় হয় না, আরেকটু আমি তোমাদের বিস্তারিতভাবে বোঝাই। কখনো দেখবে যে তোমরা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছো, তখন মা কি বললেন, মা হয়তো কোথাও বেরোচ্ছেন, কোথাও উনি যাচ্ছেন, তখন উনি বলেন যে আমি এই খাবারটা রেডি করে রেখেছি টেবিলে, আমি যেন এসে দেখি যে খাবারটা তুই খেয়ে নিয়েছিস, মানে তোমার খাওয়াটা যেন হয়ে যায় উনি পৌঁছানোর আগেই। বোঝা গেল? তো তখন তুমি এই সেন্টেন্সটাই বলছো, বাই দ্য টাইম ইউ অ্যারাইভ আই উইল হ্যাভ ইটেন মাই ডিনার। বোঝা গেল? যে তুমি যখন পৌঁছাবে তখন দেখবে ততক্ষণে আমার খাওয়াটা হয়ে গিয়ে থাকবে, মানে উনি পৌঁছানোর আগেই তোমার কাজটা সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। বোঝা গেল? নাম্বার 2, she will have cooked dinner before you return. তুমি পৌঁছানোর আগেই তার ডিনারটা মানে রাতের খাবারটা রান্না করা হয়ে গিয়ে থাকবে, মানে তার রান্নাটা হয়ে গিয়ে থাকবে। নাম্বার 3, the thieves will have sold his car by tomorrow. চোররা হয়তো তার গাড়িটা চুরি করেছে, তো হয়তো তাকে কেউ একজন বলছে, তার বন্ধু এটা জানতে পারলো, তার সাথে আলোচনা করেছে, তো তার বন্ধু হয়তো তাকে বলছে যে চোরগুলো তোমার গাড়িটা কালকের মধ্যে হয়তো বিক্রি করে থাকবে, মানে কাজটা সম্পন্ন হয়ে যাবে হয়তো কালকের মধ্যে। বুঝে গেল? तो अब लोग देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। एग्जाम्पल देखिए, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव ईटेन माई डिनर। जब तक तुम आओगे तब तक मैं अपना खाना खा चुका हूंगा। ठीक है? ये और भी थोड़ा सिंपली मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को ये समझाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग जब स्कूल से घर लौटते हैं तो मम्मी उस वक्त तैयार होके कहीं जा रही होगी, ठीक है, पूरा रेडी हो गई और आपके लिए खाना तैयार करके वो जा रही है। तो जाने से पहले आपसे ये कहकर जा रही है कि मैं तुम्हारा खाना टेबल के ऊपर रख चुकी हूं, जब तक मैं पहुंचूंगी मैं आके तुम्हें देखना चाहती हूं कि तुम तुम्हारा खाना खा चुके हो। तो तब तुम क्या करोगे, तुम ये सेंटेंस इस्तेमाल करो, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव ईटेन माई डिनर। तब तुम लोग ये सेंटेंस यूज करोगे या उपयोग करोगे कि बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव ईटेन माई डिनर। ठीक है? समझ में आया? नंबर 2, शी विल हैव कुक्ड डिनर बिफोर यू रिटर्न। तुम्हारा वापस आने से पहले वो रात का खाना बना चुकी होगी। ठीक है? नंबर 3, द थीव्स विल हैव सोल्ड हिज कार बाय टुमारो। ये चोर लोग तुम्हारा गाड़ी कल तक बेच चुके होंगे। ऐसा ये सेंटेंस और भी थोड़ा सिंपली मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कि तुम्हारे पापा का एक 4 व्हीलर है और वो गाड़ी 2-3 चोर आके चोरी करके लेके गए और तुम्हारे पापा के दोस्त को ये बताया, तो तुम्हारे पापा का दोस्त तुम्हारे पापा से ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो गाड़ी चोर लोग लेके गए हैं ना चोरी करके, तो कल तक ये लोग शायद बेच चुके होंगे, मतलब ये काम पूरा खलास हो जाएगा, ये गाड़ी और वापस नहीं आएगा, ये बेच चुका होगा। ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस देखो, नाबाचक वाक्य स्ट्रक्चरটা सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। नंबर 1 एग्जांपल, she will not have gone। she will not have gone, সে চলে গিয়ে থাকবে না। হয়তো তুমি যখন তার সাথে দেখা করতে যাবে সে থাকবে সেখানে, সে চলে গিয়ে থাকবে না, মানে সে চলে যাবে না। নাম্বার 2,
I shall not have studied hard for my exam. আমি অতটা কঠিন পরিশ্রম করে থাকবো না আমার পরীক্ষার জন্য। ঠিক আছে। নাম্বার 3, he will not have watched a movie. সে একটা মুভি বা একটা সিনেমা দেখে থাকবে না। বুঝা গেল? नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। नंबर 1, she will not have gone. she will not have gone, वो नहीं गई होगी। नंबर 2, I shall not have studied hard for my exam. इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन नहीं किया होगा। ठीक है। नंबर 3, he will not have watched a movie. इसका मतलब क्या है? उसने कोई फिल्म या कोई मूवी नहीं देखा होगा। এবার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেখো। প্রশ্নসূচক বাক্য, shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। ওকে, তাহলে প্রশ্নসূচক বাক্যগুলো আমরা দেখি। যে 1 নম্বর, shall I have studied hard for my exam? আমার পরীক্ষার জন্য কি আমি কঠোর পরিশ্রম করে থাকবই? নাম্বার 2, will you have gone to work? তুমি কি কাজে গিয়ে থাকবে বা কাজে চলে গিয়ে থাকবে তুমি? নাম্বার 3, will they have slept at 11 PM? তারা কি রাত 11টার সময় ঘুমিয়ে গিয়ে থাকবে? মানে তাদের যে ঘুমানোটা, বিছানা নেওয়াটা, সেটা কি হয়ে গিয়ে থাকবে 11টার সময়? এটাই বোঝাচ্ছি। अभी देखिए आप लोग ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक वाक्य का स्ट्रक्चर जो है shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। नंबर 1, shall I have studied hard for my exam? इसका मतलब क्या है? क्या मैं अपनी परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन कर लिया होगा? नंबर 2, will you have gone to work? क्या आप काम पर गए होंगे? क्या आप काम पर गए होंगे? नंबर 3, will they have slept at 11 PM? क्या वे 11 बजे सो गए होंगे? ठीक है। तो आप लोगों ये समझ में आ रहा कि ये सेंटेंस कैसे हम लोग उपयोग करें जब हम लोग बात करेंगे या लिखेंगे या किसी को समझाएंगे। এবার দেখো নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, নাবাচক প্রশ্নসূচক। এখানে স্ট্রাকচার দুটো আছে, একটা will और shall प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क, और shall और will प्लस नॉट বা shan't বা won't प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, shall I not have studied hard for my exam? বা এটাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি, সেকেন্ডটা যে shall not I have studied hard for my exam, সেটাকে আমরা শর্ট করে বলতে পারি যে shan't I have studied hard for my exam? এর বাংলাটা কি দাঁড়াচ্ছে? আমি কি আমার পরীক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে থাকবো না? আমি কি আমার পরীক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে থাকবো না? সেকেন্ডটা দেখো, will you not have finished your work? তুমি কি তোমার কাজ শেষ করে থাকবে না? তুমি কি তোমার কাজ শেষ করে থাকবে না? বা won't you have finished your work? বা will not you have finished your work? Will not you have finished your work? Number 3, will they not have slept at 11 PM? বা won't they have slept at 11 PM? এর মানেটা কি? যে তারা কি রাত 11টায় ঘুমিয়ে গিয়ে থাকবে না? বোঝা গেল? अभी देखिए
नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नसूचक वाक्य। इसका दो स्ट्रक्चर है, एक है विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क, और शैल और विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। ये जो सेकेंड सेंटेंस है इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं कि शांत, शैल नॉट को शांत, विल नॉट को वोंट। ठीक है। नंबर 1 एग्जांपल, शैल आई नॉट हैव स्टडीड हार्ड फॉर माई एग्जाम, और ये भी कह सकते हैं शांत आई हैव स्टडीड हार्ड फॉर माई एग्जाम। इसका मीनिंग क्या है? क्या मैं अपनी परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन नहीं कर लिया होगा? तो देखिए, विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क और वॉन्ट यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, इसका मतलब क्या है? क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया होगा? नंबर 3, विल दे नॉट हैव स्लेप्ट एट 11 PM, और ये भी कह सकते हैं कि वॉन्ट दे हैव स्लेप्ट एट 11 PM, क्या वे रात 11 बजे नहीं सोए होंगे? क्या वे रात 11 बजे नहीं सोए होंगे? তো তোমরা মোটামুটি এটা বুঝতে পেরেছো। তো আজকে আমি ফিউচার পারফেক্ট টেন্সটা তোমাদের বোঝালাম। আর আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা কমেন্ট বক্সে গিয়ে লিখবে। আর যদি আমার ভিডিওটা তোমাদের কোনো উপকারে লাগে এবং ঠিকঠাক বুঝতে পারো তাহলে তোমরা এটা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং তোমরা সাবস্ক্রাইবও করবে যাতে আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো।